सेपटे बीट एपटे हूँ कौन टमाटर एपटे कंचा लगा कटाई थी कंचा लगा सेपटे हूँ बंधाकोबी दला चलती ना भल दला ना से मैंने बाग हेनी रोलटा बाग हेनी से पूरा साइज देख दला चलती तो सांग मैंने देखो बर्तमान ये मर्च छेचा आरंभ हो कहीं रोल मर्च छेचा पड़े टेस्टा भल मानने भल लगे टेस्टा से मर्च सांग मैंने देखो फाइनाली मैंने 15 मिनट मैंने मसला जोरा है बुझे गैस भी पूरा दिखाई देखो हाई अच्छे बुझे जल्दी टे होगा क्या सांग मैंने देखला जल्दी जल्दी भोक हो सांग मैंने जो भाई भाई बेला आसे ना बुझे से कौन निश्चिंत कह शिखी ना ये शिखु जब शिखा चेस्ट कर शिखिए जो भाई शिखी ना कौन निश्चिंत कहे तो सांग मैंने देखो केमती देखो रोलटा एवं जाणी बना है बुझे देखो दुकान कौन बन दौरान आप देखो घरे एमती बनाला आप फाइनाल रोल पर रेडी होगा बुझे तो बर्तमान मैं खाइबी तो आप निश्चिंत भावी आशा करें जापर केमती कौन प्रस्तुति है तो आप भिडियो जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था तो सांग मैंने काली संध्या बेले झिपी झिपी वर्षा होता काली वर्षार इच्छा है कि माने टकटकी आइटम खायापी सामने बुझे कि जो इच्छा कौन खाई भाविली भाविली कि साधा रोल खायापी इच्छा है बुझे सब आइंस रोल खाई भल लगे भल लगुनि तो इच्छा लगे साधा रोलटा खायापी तो मुझे भाविली कौन करी ऑनलाइन मगेदेवी जो मुझे जोमाटो गली सर्च कली माइली रोल मत देखला केत जानते देखला गोटे पीस 60 टଙ୍କା आ गोटे पीस भी मगेई पारि जदि मगेबी 3 पीस रू आब 2 पीस भी मगेई पारि ना तार कौन कर मुझे एत टଙ୍କା दे कहीं मगेबी निजे घरे बन खाइबी गाजर थिला बंधाकोबी थिला बीट थिला बुझे टमाटो थिला एमती किछि थिला मुझे जमती हम हम मैं बनईकि निजे खाइबी भल ही खराब मुझे बन खाइबी जहाँ लगे लगे तो सांग मैंने मुझे प्रस्तुत करी बुझे आपण मैंने देखो वीडियो आपण भाई केमती बनई जदि प्रोसेस ठीक थी तो मतलब बहुत सारा भल पाइबा देवे आउ जदि किसी भूल भी थी कमेंट बॉक्स भी ऑन अच्छे आप कहींपर कौटी मुझे भूल कली तो सांग मैंने आपने कहतु केमती कौन हो देखो वीडियो प्रथम शेष जाए आपने देखो आज केमती मुझे प्रस्तुत कली आउ साधा रोल तो सांग मैंने देखो बर्तमान ये माने संध्या समय हम आम सांगे सांगे आरंभ कलु घरे टी कौन ना गोटे रोल करने तो देखो बिना पियाज रसुण बुझे बिना पियाज रसुण पूरा साधा रोल हम आप देखिए पूरा देखिए खुशी हे देखो ये मैदा चकड़ा हम सेपट सब कटा कटी थुआई देखो पूरा गैस केमती सुंदर भाव में गाजर सेपटे बीट एपटे हूँ कौन टमाटर एपटे कंचा लगा कटाई थी कंचा लगा सेपटे हूँ बंधाकोबी रेडी रेडी हो भाई फाइनाल ये चकड़ा सरला मैदा चकड़ा सरला डायरेक्ट चूल्हा लगे आप देखिए बुझे अपेक्षा करूँ तो सांग मैदा पूरा माने पूरा जोरसोर दला चलती ना भल दला ना से मैंने बाग हेनी रोलटा बाग हेनी से पूरा साइज देख दला चलती तो सांग देखो फाइनाली मैंने चकड़ा सरे सरे है मैदा भी पाखे थोड़े डबार जब किसी मैंने चकड़ा जब एपटे है पुणी हाल्का एपटे चकला दलिया सुविधा सांग मैंने बुझे तो आज इच्छा है कौन बजार तो आप देखते बिक्री होगी बुझे कि गोटे रोल 50 टଙ୍କା 40 टଙ୍କା किंतु ये जो घर जो रोलटा हम आप देखिए बिना पियाज रसुण आप इच्छा हम खाए क्षमा करेंगे तो आप देपारे जे देखिए आप कमेंट निश्चित करेंगे केमती कौन मैंने हो देखो प्रस्तुत देखो आप घर भी आराम से बन खाईपर तार कि ना अल्प पैसा बुझे आराम से करेंगे पूरा बन खाइबे पूरा आप निजे खाइबे घरे परिवार देवे देखिए केमती मजा लगे पूरा खाया तो सांग मैंने देखो फाइनाली पूरा बुझे फाइनाल सरीगला मैदा चकड़ा देखो पूरा केमती सुंदर भाव में पूरा भल मेल्ट हम बुझे मिनिमम चकड़ाटा केवल अधा घंटा है चकड़ाटा कहीं सुंदर भाव मेल्ट ना खाइबार मजा लगे देखो ये फाइनाल चकड़ा सरीगला तो आग पर्याय कौन हम आप निजे देखो जापर सांग मैंने तो सांग मैंने देखो बर्तमान ये मर्च छेचा आरंभ हो कहीं रोल मर्च छेचा पड़े टेस्टा भल मानने भल लगे टेस्टा से मर्च टे छेचा हो मर्चटा गुंड पड़े भल मर्चटा जानते आप जानते देहपाई भी भल बुझे तो दुकान मानक मर्च ये पकाती कि घर मर्चटा पकड़े देखिए टेस्ट नियर लगे बेसी ना अल्प परिमाण बुझे कि हाथ में ने अल्प परिमाण ने 50 ग्राम पकेबे 50 ग्राम पकेबे मर्च से टेस्ट बढ़े तो सांग देखो एपटे फाइनाल चूल्हा लगे कड़े बसला बुझे मैंने कड़े ना गरम तेल ना पड़ो कड़े भी फाइनाल गरम है तेल पड़ो तेल भी बेसी सांग देखो तातीगला कड़ेटा भल भाव बुझे तेल पड़ा तेल बेसी पकनी मात्र 150 ग्राम तेल पकई अधिका तेल पड़े देहपाई
मैंने खराब आप शुणु रिफाइन यूज करेंगे फ्रीडम तेल यूज करेंगे बुझे देह भल रिफाइनटा मैंने चर्बी फर्बी करेदेव भल तेल नु बुझे अधिका रिफाइन पके अधिका परिमाण खर्च हो लाभ हो देह खराब हो फ्रीडम अल्प पके अल्प तेल अधिक रोसे सांग देखते ये सब मसला गुंड बुझे छोट डाला आम घर सब प्रस्तुत हो बुझे प्रथम जीरा टे पड़ा ये तो रेडी थुआई आरंभ हम देखिए आप आगे जीरा पड़ा बुझे तापर लंका टे कंचा लंका कटा साइज थुआई खरिका स्टाण्ड देखते विभिन्न प्रकार चाइनीज खरिका सब आवेलेबल ये पूरा जीरा पर लंका टे पड़े दूरे ठिया कहीं छिड़की होनी जानते हैं तेल जिनस ना मैंने असुविधा दूरे रोसे करें सतर्क रोसे सब करते बुझे कि रोसे करें सतर्क रोसे करेंगे निआ चुली कथा जानते गरम तेल पूरा ये टमाटर भी पड़े सांग देखो लंका पड़े जीरा लंका तक टमाटर आप देखो मैंने एमती आज हम बुझे पूरा मैंने आप लगे पूरा मैंने आप पाखे खाऊँ पूरा से भाई फिल हम आप देखिए कमेंट निश्चित कहे केमती लगे आम प्रस्तुतिटा आप भल लगे ना निश्चित कहे कमेंट माध्यम देखो बर्तमान कौन पड़े ना गाजर बुझे गाजर पड़े बीट पड़ो ये हूँ मसला प्रस्तुत हो ये हूँ रोल मसला आप सब आईष खाऊँ थर सादा खाई देखो बुझे मजा देखिए कि दुकान खाऊँ थर घरे बन खाते घरे बन खाइबार मजाटा अति निरा बुझे आ जो भाई भाई घरे बन खाई से कौन कहे जो भाई भाई खाई से कौन कहे निश्चिंत अरे हम 10 मिनट छाड़देव भल जारी हो जाए मसला अरे मझे मझे गोल ना लगे सामने बर्तमान बंधा कोबी कोटा ही देखो से पड़ा बंधा कोबी भल भाव गोला हे पूरा मैंने मसला प्रस्तुत हो बुझे मसला ठीक से प्रस्तुत न हो तार रोल खाइबार मजा भल लगे जिते आप मसला ये पूरा भल भाव प्रस्तुत करेंगे भल भाव मझे मझे गोलेबे ना लगिगला मैंने असुविधा टेस्ट मैंने नष्ट हो 5-10 मिनट छाड़देवा बुझे कि लुण हल्दी पकईदे 5-10 मिनट छाड़देवा से भल भाव मैंने ये गले मैंने भल भाव सीझीगले गोलेबा पुणी मसला धीरे धीरे एमती प्रस्तुत हो अधिक जारी मसला भल भाव प्रस्तुत हम देखिए तो मसला टीका आम केमती पूरा साइज मसला टीका सबू अच्छी जीरा फुटण सोरिष लंका रखीदे सुविधा गोटे रोसे कर खोजुते पाइबे पूरा ये डाला बन घरे मसला फसला रख सुविधा हल्दी लुण पड़े बुझे गुड़ा हो भल भाव तो सांग देखो ये बर्तमान घोरी दूसरी मैं भल भाव मेल्ट हो टे भल भाव सीझीगले कड़ाई गुड़ा हम धीरे धीरे मसला प्रस्तुत हम तो सांग देखो ये भल टे सीझी साइगला बुझे टे करीपाट पड़ो आउ लंका गुंडे पड़ो बुझे पड़े टेस्टा टे भल दबा मेन मसला यदि न पड़ो मजा किसी ना था बुझे डाला विभिन्न प्रकार मसला सब रेडी हो बुझे सब पड़ो पूरा देखिए कहीं प्राय ये अल्प पैसा खर्च हुए अल्प पैसा ये भल लगे से आम घर प्राय बना हुए सांग आपण मैंने रिक्वेस्ट करें आप थे बन खाते निश्चिंत आसी कौन कहे केमती कौन लगुच आप देखो पूरा प्रथम वीडियो देखो जापर प्रोसेसटा केमती कौन मैंने कहीं ये टिके भूल भाल हो टेस्टा मैंने खराब हो बुझे जिते आप मसला देवी से भल लगे टेस्ट बढ़ मसला पकड़ भल मेल्ट कर मसला सब जा दरकार सब मसला गले रोलटा से हिसाब से टेस्टा कमी बढ़ प्राय भल भाव पूरा मेल्ट होगा मसला चारिटे पूरा गोला होगा देखो आग भी देखो लुकिंग के भल लगे देखो सांग तो सांग देखो टमाटो सॉसटा पड़ा तो सांग देखो बर्तमान टमाटो सॉस पड़ो चिली सॉस पड़ो सोया सॉस पड़ो कहीं 3टा सॉसटा हूँ मेन चिली सॉस सोया सॉस टमाटो सॉस 3टा सॉस पकेबे से मजा पूरा निए था बुझे पकईटे भल भाव मेल्ट कर गोलेबे आगे मरचुंड मैंने कुटाई आमर बुझे तो सांग देखो मरचुंड जो छेचा ही बुझे सांग मरचुंड देखो सब छेचा ही से पड़ा सी हूँ मैंने मेन मरचुंड न पड़ो से टेस्ट लगे आ जो मैंने दुकान जो मिलूँ दुकान बजार
ତା ଦେହରେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡୁନି ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ବୁଝିଲେ ଆଉ ସେ ବି ତେଲ ବି ମଧ୍ୟ କାଟିଥାଏ ଯେ ତେଲ ଯେଉଁ ପଡ଼େ ତେଲ ଅଂଶ କାଟିଥାଏ ମରିଚ ତ ସେଥିପାଇଁ ମରିଚଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମରିଚଟା ନିହାତି ୟୁଜ୍ କର ନିହାତି ପକେଇବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକା ପରିମାଣ କେମିତି ଖାଇବା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଦୋକାନ ଆଉ ଖାଇବେ ଏତେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ଦୋକାନରେ ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କା 600 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ 600 ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଘରେ ବନେ ଟଙ୍କା 100-150 ଆପଣମାନେ ଜଣକା 3-3ଟା ରୋଲ୍ ବି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭିନେଗାର ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ କାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ପକେଇବାରେ ମଜା ଟିକେ ନିଆରା ଆପଣ ତ ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆମେ ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଟା ଥରେ ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ଭିନେଗାରଟାରେ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ এটা জানিনଥିଲୁ ଆମେ এটা ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଗୁଗଲ ଦେଖିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ କରୁଛୁ ବୁଝିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନୂଆ ନୂଆ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଜବର ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି କ୍ଷମା କରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ମସଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମାନେ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ମସଲା ଜରା ହେଲା ବୁଝିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ପୁରା ଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ଅଛି ବୁଝିଲେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେଇଗଲା କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମାନେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଇଦା ଚକଟା ହେଇଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲା ବେଲି ଆରମ୍ଭ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଯିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଯେଉଁ ମଇଦା ଚକଟା ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାଣିଥିବେ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ଜାଣିଥିବେ ମସଲା ତ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ବେଲା ହେଉଛି ବେଲା ସରିଲା ପରେ ରୋଲ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବେଲା ଆସେ ନା ବୁଝିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଯଦି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏଇଠୁ ଶିଖିବେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ମାନେ ବେଲିବାଟା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ବେଲିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବେଲା ପାରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବେଲିଟା କେତେ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ଗୋଲ ହେଲା ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାନେ ବେଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ 6 ମାସ ଲାଗିଲା ତଥାପି ମୋର ସିଧା ହେଉନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଲା ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ପୁରା ପତଳା ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପତଳା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଲେ ସବୁ ବେଲା ହେବ ବୁଝିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୋଲ୍ଟା ହେଉଛି ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ହେବେ ଶିଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ରୋଲ୍ଟା ଘରେ ବନାଯିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲା ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିବ ବୁଝିଲେ ସେପଟେ ବି ତାୱା ବି ବସି ତାତିଗଲାଣି ବୁଝିଲେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା ବୁଝିଲେ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମଇଦାର ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରା ରୁଟି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଏବେ ବେଲା ଚାଲିଛି ସେପଟେ ବେଲା ଚାଲିଛି ସେପଟେ ବି ପୁରା ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏପଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେଥି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଛିଞ୍ଚା ହେଲା ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ହେବ ମେଥିଟା ବି ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ବୁଝିଲେ ଯେ ପରଟାରେ ଟିକେ ମାନେ ପରଟାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଯାଏ ମାନେ ସେ ପରଟା ଭଳିଆ ହେବ ବୁଝିଲେ ମଇଦାରେ ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ପରଟା ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ତାପରେ ଆ ଭିତରେ ପୁର ପଶିଲେ ରୋଲ୍ଟା ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ରୁଟିରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତେଲ ତେଲ ପକାଉନାହାନ୍ତି ପରଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ରୁଟିରେ କିନ୍ତୁ ମଇଦା ପରି ରୁଟିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ରୁଟି ଭିତରେ ପୁରୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମସଲା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ରୋଲ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତେଲ ପଡ଼ି ହେବା କଥା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବେଲା ବି ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲେ ଏପଟେ ବେଲା ସରିଆ ସରିଆ ହେଲେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଲା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ଅଧିକା ହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ହାଲକା ଆଉ ତେଲ ପକେଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବେଲା ଚାଲିଛି ବୁଝିଲେ ସେପଟେ ବି ରୁଟି ଚାଲିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ପରଟା ହେଉଛି ମାନେ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଏପଟେ ବି ବନା ଚାଲିବ ରୋଲ୍ 2-3ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆଗେ ପରଟା ଭଳିଆ ଆମେ ମଇଦାରେ କରିଦେଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ୍ଟା ଏବେ ଜାଣିକି ବନା ହେଲା ବୁଝିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଏମିତି ବନା ହେଲା ମାନେ ପୁରା ମସ୍ତ ହେବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଦିଆହେଲା ବେଶୀ ଦେବେନି ମାନେ ହାଲକା 3 ଚାମଚ ଦେଲେ 3-4 ଚାମଚ ଫାଇନାଲ ଦେବେ ବୁଝିଲେ ଅଧିକା ଦେଲେ ଭାଗ ଲାଗିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଦୋକାନରେ କ'ଣ ମୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଠି ମୁଡ଼ା ଏଇଠି ଶିଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଇ ଥୁଆ ହେଲା ଏପଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି ସେପଟେ ପୁରା ମଇଦାରେ ହେଇଛି ପରଟା ସିଏ ବି ରେଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ରୋଲ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ସେପଟେ ବେଲା ଚାଲିଛି ଫାଇନାଲ ସବୁ ସରିନି ସେପଟେ କଡ଼େଇ ବି ବସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଲେ ବେଲା ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଟିକେ ଭୋକ ହେଲା ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ଆଗୁଆ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ତେଣୁ ସେ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ହେବ କାରଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖି ଯାଇଥିବେ ଯଦି ନ ଶିଖିପାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଜ୍ ମାରି ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ବନାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ
कमेंट मत निश्चित सारे कहे केमती कौन ये बुझे आप फाइनाल रोल पूरा रेडी होगा बुझे तो बर्तमान मैं खाइबी तो आप निश्चिंत भाव आशा करें जापर केमती कौन प्रस्तुति है तो आप वीडियो प्रथम से देखो बुझीपारे सांग मैंने कमेंट मत निश्चित कहे आज आम प्रस्तुति केमती कौन थी सामने रही नमस्कार पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो ये सुंदर सुंदर वीडियो देखा आम चैनल सब्सक्राइब करूँ आ बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आप भल पाइबा आ मोटिवेशन आप भल पाइबा हूँ मो मोटिवेशन आ कमेंट बक्सटा ऑन अच्छी आप जहाँ मत थी आप निश्चिंत कहे मुझे मतामत देवी रही नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने धन्यवाद।